Kwa ndugu zangu, yenye niko natafuta sema ni vitu vya kushangaza. Hivi vitu nilisema mkifaransa, mimi napenda tuvirudilie na mkiswahili tusikie mzuri. Tufanye large diffusion. Felix anafunga Universite Mapon ya Kindu juu hafurahi yenye Matata Mponyo alisema. Jambo sana. Abasalimu nyote kwenye mko ni eke Swahili hapa. Kama ndio mara yako ya kwanza kutufuata, tunakuomba like, jiconnecte na upartage. Hii wiki natoka pita, ancien premier ministre Excellence Matata Mponyo alifanya sortie communicationnelle, alikuwa na échanger na journaliste. Wakati walikuwa nazungumza ndani ya échange hapo, akamuuliza juu ya gizi nchi iko nasema, iko naendeka. Akaonesha kama nchi iko natembea mbaya, kwa mauvaise gouvernance, sema aba gouverner mzuri nchi. Akaonesha, nilifanya hata analyse moi français ya kuessayer kuanalyser vitu yenye alisema. Akaonesha kama de la même manière il y a 15 ans passés, walisa kiongozi rais Joseph Kabila alimuelezeaka, alimukamataka comme premier ministre, akampatia politique na strategie alikuwa nayo, akamuelezea gisi ataongoza nchi, akaitika na akamuelezea gisi atatembeza, akapiganisha, alitanaka mko mwinchi watu na mawimwa balipiwe vitu na vitu, akafanya yote, akarudisha ekonomia ya nchi, akarudisha nafasi yake, akaonesha evolution ndani, akaonesha pia makaratasi na kuonesha gisi gouvernement actuel il a détourné plus de 1 milliard 500 000 dollars. Banasirika, Felix anasirika, koma aliweza fanya vitu ya vile, anavisemea Bulaya, unajua kule jo kwenye franga zetu naibaka zinatokaka, sasa hivi hatutaiba tena. Bon, ndio maana yake ndio alisema, alisirika vile. Juu ya ile sortie na Matata Mponyo, Felix anasikia asira. Anaenda, anapana ordre que bafunge ma compte bancaire ya Université Mapon, ya école primaire Mapon, ya hôpital Mapon, na compte za bandugu yake wote, na bashangazi, na mapuisi, na mapanya yote. Kama mnakuwa na mbuzi kwenu yote kufunga. Eske mko naelewa bien niko naelezea? Université banafunga ni Université ya Kindu. Ile Université Kindu iko parmi ma université kabambi na za mzuri za nchi yetu. Jambo ya pili, ile université na kuelezea, mwezoona wenda hata ku Google utape uandike tu Université Mapon, utaona bijou ya kiana sana. Ile université iko parmi ma université za mzuri Mukongo. Sasa ile université napokiaka 4000 étudiants. École primaire na secondaire na maternelle iko na 1500 élèves, na hôpital iko 200. Mais bale bale Elisa na katala kuanzia leo ile université banafunga baitidia batosoma tena. École primaire na secondaire na banafunga, maternelle banafunga. Na hôpital ba mama be batabeba mimba benye batazala abata kuya tena kufanya consultation prénatale. Mbele niendelee, nataka uliza, nimesema mkiswahili, ndugu yangu Bakusu, haiko tu Bakusu ndio biko kwa ile university, haiko tu batitile batu yote province yote batu wanafia bana kwa ile university. Na mwenjo mnakuwa tupigia domo hapa, si kotetela ke mafumbe, sijui kisi mnasema kwenu kwetu kutoka ke boy, sijui kwetu mpini linungura kama shoke kabakia, mnishaka tuelezea mwe bakambele mbele, unatuyua si tunabayua. Sasa hapa ndio tunapenda tuone. Nasema tunabayua. Mnataka bauliza, mnachunga ile universite mpaka sasa natia kwa na basoda, ndio mtashuka mbalabala ku revendiquer droit yenu. Si mshuke mbalabala museme amupeni bafunge universite yenu. Jone mwezi fanya manifestation, mnaenda ku province, mnaenda ku mairie, mnaenda ku balabala, mnasema universite yenu basifunge. Bale ba mama ya Kindu, batoto yenu ndio biko natafuta banafungia batoto masomo. Mama banafungia batoto yenu masomo. Jua nini mtu anasema jeni masomo ya batoto yenu unakatala basifunge. Unachunga saba tafunga, ndio mkie mwanze.
Misi yaonaka depuis dunia na kuwaka, misi yaonaka mtu mwanafunga masomo. Saddam Hussein balimuataka kaseme juu aliendaka Kuwait akatosha mtoto mwa alikuwa kama couveuse ba prématuré akadebrancher ile couveuse ile prématuré alikuwa mtoto mwa bakakuya kumubombarder. Sasa mtu mwana katalia ba mama ma 200 basizale banaweza mfano ba mama biko 200 ndio banafrika takale hospitali vile hospitali kuna capacité laquelle ya 200 personnes. Manake kesho kila mwanamke mweko na mimba kindu mwanakea tujua pale aende ajijali yeye peke na mimba kata zalia mpori kata zalia wapi la muona. Ba mama ya kindu niko na bauliza mko na nisikia amusikie. Hii message munitumia yo kwa kila mtu, kila mkusu mwanayua, kila mtu wa Manyema mwanayua, kila mtu wa Mswahili mwanayua, kila mwanakoka kindu muulize hivi. Hivi banatafunga hospitali yenu. Manake museme mkufe na malali yenu, msitunzi wake na mpaka hivi hakuna hospitali mwenye Felix ashabajengea kindu. Hakuna hata universite hata moya, hakuna hata école maternelle. Hakuna hata école maternelle anajengea pale. Yeye ule iko nafunga masomo. Jutu mtu alifanya sorti huku, akafanya intervention yake, yenye haikumfurahisha aenda fundisha masomo. Mnabiona namna gani? Tuelezeane kwanza kweli. Mie na wewe. Ili tu mnabisikia. Eske binasikilikana mu masikio wala ni vitu vyenye visikilikane? Kama wanaweza kuikalisha wana kuelezea bwana. Mtu balifunga universite. Utajuliza universite balifunga. Joy. Banafunga ke universite. Wewe utasema banafunga ke universite. Ile sana gele franga zabo ma compte bank. Bana gele franga. Nikusema mtu hata analipa franga. Hautalipa tena franga na kama batalipa franga banafunzi balimu hawezi tena kamata franga ya kuuza ma materiel, hawezi kamata franga ya kulipa personnel yenye ko pale. Hawezi donc fonctionnement ya kila kitu inakuwa stopé saa hii. Yule tout puissant na Bikonorazor anasirika. Juba alisema kweli. Kama ilisikia na kukwaza, simuache basi kudetourner franga. Kama mulisikia binabakamata binabagusa kuro, simuache basi bwizi. Kama alisema bongo, simulipe basi watu franga. Unakamata franga wote mko nabeba kwenda kufanya malobingi usiwe wapi, unakuwa nakosa franga kulipa watu ndio mnakuwa nenda kopesha franga. Sasa banabelezea sasa mnafanya makosa hamupendi. Mnafanya mubaya na hamupendi waseme kama mnafanya mbaya. Hamufanye kitu na hamupendi wabaoneshe kama hamufanye kitu. Mimi sielewe mwenye explique. Mimi siko na bicomprendre. Mimi natafuta nisha ikala niko najifunza. Aye mtu anaweza katalia watu basome. Aye tu mtu anaweza katalia mtu ase msiende kwa masomo msisome. Hatupendi. Mtu mwana tomboka huku nje jina yake Felix anatomboka. Huyu matata poja alisema kuanzia leo sipendi tena mwende kwa masomo, msisomake tena. Mimi sipendi tena msome. Wewe masomo sitaki. Lele. Ndugu mapenzi. Kaka mama na dada, mtu mnasikia ni kwa. Mimi niko nazungumza na wazazi yangu, mama yangu, baba yangu, dada yangu, kaka yangu. Hii message mtumie kila mtu mwenye anakuwa kindo. Sio tunasema kule kwetu ni kindo. Mtumie kila mtu mwenye ko kindo, mumuulize hivi habari niko nasema. Sasa watu wenye wiko kwa ile university kama bamwa wanatokea kama ni Shamunda, bamwa walitokea kama ni Mbujimai kama wapi, watarudia kwa bwaye. Donc hii mwaka batoto wabatafanya tena fete. Hii mwaka batu wabatapresenter. Hii mwaka kuna kiki kitafanyika. Donc batoto donc kuanzia leo mpaka siku asira ya ule papa itatuliaka. Kisha unasikia sema Banyarwanda ndio liko na vitesa. Banyarwanda wanatuua. Entre crime ya Banyarwanda na hii inapishana wapi? Entre crime ya AFC na hii inapishana wapi? Kuko crime kupita hii yenye Felix anafanya. Mwende musumulie na mtoto wa mama Marte mumuelezee. Muelezee mama yake. Bali sebaka nje kuna mzazi kama anafanya kitu atenda mchongea kwa mama yake. Mwende muelezee mama yake. Mtoto wake anafunga masomo ya batu huku. Akiafungule masomo ya batu. Hakutiaka mwata, hamuna mwata infra yake. Muelezee masomo ya batoto bengine akiafungulishe. Bayama. Hii habari nishashindwa kuielewa. Nishashindwa ielewa. Inchi haina masomo na masomo kidogo zenye ziko watu wanaipenda ikuwe mtu mwana ikala tu anajideside anasema no anafungia watoto ya watu wengine wote wasisome. Lakini mnasikia vitu vinasikilikana vraiment. Unaweza kuwa na problem na mtu kisha anaenda na bandugu yake na banani sio na vitu gani mpaka na masomo.
Tuwapeko na roho mzuri kweli. Unasikia kama we na wewe unasikia kama vraiment bitu balifanya habina maana, kamata hii message, partager ya mtu mwingine. Jambo sana.